Ya silakan Sus. Baik Bapak, bagaimana kondisi Bapak hari ini? Masih terasa sakit di bagian jalur kencing Bu. Terus juga kadang terasa ingin pipis, cuma masih terpasang kateter. Baik, untuk Ibu? Iya Bu, Bapak juga tidak nyaman saat bergerak. Kami khawatir takut terjadi infeksi atau berdarah. Baik. Bapak, rasa khawatir itu sangat wajar ya Pak Bu. Nah, untuk pada pembesaran prostat, aliran urin memang rasa bisa terhambat sehingga perlu bantuan. Salah satu caranya yang lebih nyaman dibandingkan kateter yang menetap adalah cairan intertension catheterization atau CIS. Jadi CIS ini sama dengan kateter yang ini ya Bu? Iya, masih menggunakan kateter, Pak, tetapi tidak dipasang terus-menerus. Kateter hanya dimasukkan saat Bapak tidak bisa berkemih, lalu dilepas kembali sebelum keluar. Jadi tidak menetap Bu? Betul sekali, karena tidak menetap, resiko infeksi lebih rendah dari Bapak dan lebih nyaman saat beraktivitas. Bagaimana caranya Sus? Saya jelaskan langkahnya ya Bu. Okay, now that we have our anatomy background, it's time to give this CIC stuff a try. You might want to watch this section through one full time first, then rewind or jump to the parts that you need more help with after. The first thing we always do when we can is wash our hands thoroughly. Washing your hands is the easiest way to help prevent urinary infections. It's also a good idea to wash the genital area with mild soap once a day. Any more often and you could remove the natural bacteria that protects against infections. Then choose where to catheterize. You can see IC sitting in a wheelchair or standing up. With some catheters, you can sit up in bed using a collection bag. The most important thing is that your upper body is upright, no matter where you are. For our example, we'll use a low-fric Origo catheter with Urotonic surface technology. This special coating is unique to low-fric catheters and stays slippery both during insertion and at removal. To activate low-fric Origo, just squeeze the internal water pocket and release the pure salt solution. The salt water immediately activates the Urotonic surface technology to make the tube more slippery and comfortable. Now peel to open and use the adjustable insertion grip to control the insertion without having to touch the tube with your fingers. Hold your penis up towards your stomach. Pull the foreskin back if you have one. Insert the catheter tip and push it slowly in until urine starts to flow. You may feel some resistance as the tube passes the prostate or if the sphincter muscle is closed. Coughing usually relaxes it. When the urine starts coming, push the catheter a further 1 or 2 centimeters to make sure both catheter eyes are fully inside the bladder. That will help empty it completely. By bending the catheter a bit when you point the catheter back down into the toilet or urine receptacle, you avoid spillage. When the urine stops, gently pull the catheter out a few centimeters. Usually a little more urine comes during withdrawal. If so, stop and let it drain completely before pointing your penis back up towards your stomach and fully removing the catheter. If you also bend the catheter a bit at withdrawal, it will help prevent urine from dripping whilst you dispose of it. Set the package aside or stick it to a convenient surface until you're done. Then it doubles as a discreet and hygienic disposable pouch. Berapa kali harus dilakukannya Sus? Biasanya setiap 4-5 jam atau saat Bapak merasa kandung kemih penuh dan tidak bisa berkemih, ya Ibu.
Kalau sampai sakit dan berdarah gimana Bu? Segera kontrol jika muncul terjadinya nyeri hebat, pendarahan dari uretra, kemudian urin akan keruh atau berbau menyengat ya Pak. Kemudian kalau misalkan terjadinya demam dan urin tidak keluar sama sekali. Sedikit rasa tidak nyaman di awal bisa terjadi, tapi tidak boleh sampai nyeri hebat nih Pak. Jadi saya tidak harus pakai kateter menetap ya Bu? Betul Pak, tujuan JIS ini adalah membantu Bapak tetap bisa mengosongkan kandung kemih dengan lebih nyaman dan mengurangi resiko infeksi. Terima kasih Sus, jadi kami lebih tahu. Sama-sama Bu, nanti kami akan melatih secara langsung sampai Bapak merasa yakin dan mampu melakukannya. Yesus. Baik Bapak, untuk Ibu, saya sudah jelaskan mengenai edukasi, kateterisasi. Nah, jika Bapak merasakan butuh bantuan saat membuang air kencing, nah itu Ibu bisa menerapkannya. Nah, jika Ibu butuh bantuan, Ibu bisa panggil saya di nurse station atau Ibu bisa memencet tombol yang berada di bed Bapak. Oke Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, saya permisi ya Pak, Ibu. Baik Bapak, Ibu, saya permisi. Misi.